हर हर महादेव। अकाल मृत्यु मरे जो कम करे चंडाल का, कल भी उसका क्या बिगाड़े हो अकाल महादेव। अनाथा कालीपुत्र कालीद्री नागेश्वर माना थिला काली बापांक नाम है नागेश्वर एपाई मो ना है कालीपुत्र कालीद्री नागेश्वर। पिलाटी दिन दैवी शक्ति बल मो बढ़ी आसी मो आराध्य देवता हेले जय शिव शंकर। हे काल भैरवी को मो सेवा करे तंत्र मंत्र शिखे अनेक काम करी आसी। चाहिए वन्य चाहिए मरुदे गछमूल गुड़ाक संपूर्ण जीव उपाय दिनकर बड़ी दौले मो माँ देखी सारे मो निज जन्म कला माँ को बलि चढ़ाई देली। मो मार मरण मो बापा देखी तागिद करे मो बापा को भी जीवंत फाड़ी देली। मो रास्ता जी घंटा हवा को छिड़ा हुए आ परिवार को ध्वंस कर दिए। मंत्र तंत्र किसी सुविधा करने को पड़िब। अंधार राति श्मशान घटरे अंधार राति श्मशान घटरे भूत प्रेत हुए थरहर नाम मो अंधार राति श्मशान घाटरे अंधार राति श्मशान घाटरे भोले शंकर हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हे मो काल भैरवे हे मत शक्ति दियो जुगे जुगे अमर है जीवी जो शक्ति दियो। सुवर्णपुर राज्य को जाई ताम्रपत्र हासिल करी दिव्यमणि पाई कि मो अजय अमर हेबाकु पड़िब। गोटे हाथ में ताली बाजबनी दुईटी हाथ मिसिले तालीटा हम अकर्मा को डाकवा पड़िब। अरे अकर्मा अरे कौटी अच्छे अति शीघ्र चलिया अकर्मा रे। अकर्मा आसिल प्रणाम गुरुदेव। ओठ कुष्मांड उठे जा। अकर्मा आज्ञा गुरु कथाटा कौन है किछि नाइ गुरु आपण डाकिले को चली आसिले गुरु। अरे तो मुंडा रे गोबर भरी की अछि तते बुद्धि सुद्धि किछि नाइ नाही गुरु कोन काम कोबर थिला के गुरु मो भूली जाइतिले तो एले कोन करबा गुरु कोन करबा आज्ञा मंत्र तंत्र आरंभ करबा पई पूजा सामग्री अति शीघ्र सज कर हेले गुरु
ଦେଖ ଦେଖ ଶଳା ମୋ ଗୁରୁ ସହିତ ପଛ ପଛରେ ବୁଲି ବୁଲି ମତେ ମାଇଚି ବି ମିଳିଲାନି କି କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଲି ଗଙ୍ଗା ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ପାଇଲିନି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କବାର କରିବିନି। ଆପଣ ସାମାନ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହେ କର୍ମ এই তো সামান্য সাধনা নୁହ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ আরে সাধনাটা যেତେବେଳେ সিদ্ধি হব ଆଜ୍ଞା তারপরে হি পুণ্য তু পাইবু, ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା কাম শিখিবু। ହେଲେ ସାଧନା କରିଲେ ମୋ ନାକଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? সম্পূর্ণ ଭଲ হব। ଆଜ୍ଞା যেতে গুড়া জিনিস তোর অসুবিধা ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। সম্পূর্ণ সুবিধা ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଗୁରୁ ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଗୁରୁ? କଣ କହୁଥିଲୁ? ଟିକେ ମଜାକ କରୁଥିଲି ଗୁରୁ। এইটা মজাক নୁହ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। এ সময়ের মজাক করিব তোতে বি বলি চড়াই দেই পারে। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ସାଧନା କରିବା ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା ଗୁରୁ? এ কর্ম ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। সুবর্ণপুর ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୁରୁ সেই সুবর্ণপুর পাতাଳ গুম্ফা ভিতরে যাইকি সাধনা আরম্ভ କରିବାକୁ হবে। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। সেই তাম্রপত্র দিব্যমণি পাইলে যুগে যুগে অজয় অমর হইଯିବ। ଅମର ହେଇଯିବା। ଆମର ଯୁବ ବୟସ ଥିବ ଯୁବା ବୟସ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ସେଇ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ଯିବା ବାଟଟା ତୁ ଜାଣିଅଛୁ? ନାହିଁ ଗୁରୁ। ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ। ହେଲେ ଗୁରୁ ଆପଣ ତ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ ଗୁରୁ। ହଁ ଦେଖିପାରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜା ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ଭାଲୁ ସିଏ ହିଁ ସେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାର ବାଟ ସିଏ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ସେ ରାଜା ପାଖରେ ଯାଇ ଆମେ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଛି ଗୁରୁଦେବ। ତାପରେ ସେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଆଉ ଦିବ୍ୟମଣି ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆମେ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କଥାଟା କଣ କଣ କହୁଥିଲି କି ଗୁରୁ? କଣ କହୁଥିଲୁ? ଏଥର ନୂଆ ନୂଆ ଶାସନ କରିବା ଗୁରୁ। ଶାସନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ହଁ ଶ୍ମଶାନ ମୋ ଘର, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମୋ ପରିବାର, ମୋ କାଳୀ ପୁତ୍ର କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ ନାଗେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ